मानू कौन सी विशृंखला हेबा दियो नहीं मंगलमय प्रभु जे प्रकार की चर्च जाए बसु अच्छी से प्रकार आम मैंने घर मध्य ठीक रे बसी पारबू कौन सी अन्य मनस्क अन्य चिंतार खाम ख्याल जीवा आसबार कि अन्य मनस्कर न बसु प्रभु कि डिस्टर्बमेंट न बसु दया कर डिस्टर्बमेंट आत्मा मान तुम जीशु नाम तुम दूर कर एवं तुम्हें गौरव तुम्हें प्रशंसा तुम्हें महिमान्वित हो ए प्रार्थनार आरंभ रु शेष पर्यंत तुम सहवर्ती थाओ एवं मंगलमय पिता तुम गीत गान करने को जीव तुम प्रशंसा कर तुम्हें गौरव प्रशंसा पाओ मंगलमय प्रभु वाक्य आड़ को जीव से तुम्हें प्रशंसा गौरव पाई साहाय्य उपकार कर तुम्हें पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु परिचालित करो प्रार्थनार आरंभ रु शेष पर्यंत तुम्हें गमन गमन हो एवं तुम्हें ही उपस्थित थाई आम मान एक मन ध्यान दियो ए समग्र प्रार्थना शुणिल बोली उत्तर देल धन्यवाद दे आम उद्धारकर्ता त्राणकर्ता मुक्तिदाता जीवित एवं पुनरुत्थित शीघ्र आसुथिबा नाजरेथ यीशु नाम रे मागुछि आमेन। ओके प्रभु आशीर्वाद करंतु भाई इस समय आमाने गीत गायन को छिबा आमे आमान को मध्य रे झियो बबिता अछि से गोटे गीत गाइला परे ता पछे गुडी भौणी गीत पाए प्रस्तुत थिबे बबिता झियो आमान गुडी गीत रे कढे नबो। Praise the Lord, praise the Lord. प्रशंसा करो स्तुति करो प्रशंसा करो सदा प्रभु करो सदा प्रभु करो ईश्वरंग पवित्र धामे ईश्वरंग पवित्र धामे ताहाको प्रशंसा करो तुरी नादरे बिनार तारे स्तुति करो महानंदरे केवल झंकारे कंजनीर ताळे नाची नाची ताको स्तुति करो तुरी नादरे बिनार तारे स्तुति करो महानंदरे केवल झंकारे कंजनीर ताळे नाची नाची ताको स्तुति करो ताराबाज बसे धनीरे ताराबाज बसे धनीरे ताहाको प्रशंसा करो स्तुति करो प्रशंसा म्यूट हे जाई छी
स्तुति करो प्रशंसा करो स्तुति करो प्रशंसा करो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। ए समय रे हम माने गुडी भोणी को सहित हम माने आ गीत गायन रे हम आगु बढ़िबा। आमे प्रभु आमन अनुग्रह करियछंती आमर प्रत्येक जीवन से सहवर्ती परमेश्वर ही अछि कारण आमे जार पछे जाउछु आमे जार सेवा करूछु से ही परमेश्वर अटंती कारण परमेश्वर जे अछन से अछन कारण जनकर ही महिमा प्रशंसा करा जाय परिबो जे कि परमेश्वर अटंती। आस आमे सत्य परमेश्वर जानिछु सेथिबा आमे परमेश्वरकर महिमा प्रशंसा करू कारण महिमा प्रशंसा पाइबा पाई से एकमात्र योग्य ईश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी तेरे मान खाने से तेरे गाने जाने से बहुत बड़ी विजय पाने से तेरे मान खाने से तेरे गाने जाने से बहुत बड़ी विजय पाने से मुझको मिली है जिंदगी मुझको मिली है शिफा मुझको मिली है जिंदगी मुझको मिली है शिफा महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मरूंगा तेरे लिए यीशु हर दम होगा तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मरूंगा तेरे लिए यीशु हर दम होगा महिमा
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। ओके आउ गोटे गीत आमको पढ़े ने तापछे आम सीधा सड़क वाक्य निमंत्रण आमे प्रार्थना करबा जीवा। नारे लगा रे झंडा मसीह का फैला रे, नारे लगा रे झंडा मसीह का फैला रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उजला हुआ राही, यीशु के पास आओ रे, गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। जीवन से उजला हुआ राही, यीशु के पास आओ रे, गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे, आगे ऊपर को लगाओ, यीशु के पास आओ रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे, आगे ऊपर को लगाओ, यीशु के पास आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का प्रकट हुआ है, पापों का अंत हुआ
ओके प्रेज द लॉर्ड बहुत सुंदर गीत जो माने गाउ नहांती से माने गाइबार आवश्यक रही कारण आम गीत आम गाउलु नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे आसतु आम समय आम वाक्य शुणा जीवा आम वाक्य निमंते आम प्रार्थना करवा आम मध्य भाई ललित अच्छा से आम प्रभुंकर वाक्य निमंते प्रार्थना आम पढ़े ने आसंत मैंने प्रार्थना करवा दयामय स्वर्गस्थ पिता आम तुम महानाम को धन्यवाद गौरव संभ्रम महिमा आदर आम केवल तुम्हें दूसरा कारण से तुम्हें योग्य सुभाजन ईश्वर आम धन्यवाद आ कृतज्ञतार सहित आम तुम शरणागत हो तुम चंड को आसुचु राजा धन्यवाद प्रभु तुम्हें आज ये सभा को तुम्हें आम जीवन तुम्हें आनीछ धन्यवाद जो माध्यम प्रभु आम विभिन्न स्थान रहिले तुम्हें आम को एक परिवार एक रंग प्रत्यंग सदृश तुम्हें आम को जोड़ीछ आम धन्यवाद पुणी मोर प्रिय प्रभु आम धन्यवाद तुम्हें आंभ मान को मोर प्रिय प्रभु तुम्हें आम आराधना पढ़े नेल पुणी मोर प्रिय प्रभु तुम्हें आम को तुम्हें अप्रभु तुम्हें तुमर अप्रभु स्पर्शता धन्यवाद किंतु वर्तमान तुमर से मुख्य निश्चित वाक्य को सुनिबार समय आम प्रार्थना करुछु तुम प्रिय दास को अप्रभु तुम्हें आम अप्रभु जूम रे प्रथम थर करी आम को तुम्हें वक्ता करी प्रभु आम मध्य तुम्हें आनीछ आम धन्यवाद प्रभु सुदूर चेन्नई रु अमर प्रिय प्रभु तुम दास से आम को आज तुम वाक्य रू कहे हेतु तुम दास को आम तुम चंचल दौचु तुम्हें हजानुच पुणी मोर प्रिय प्रभु तुम्हें जहाँ कहवाई चाहूँ आम प्रत्येक तुम्हें आज खोले खोले कह आज वाक्य प्रभु आम प्रत्येक निमंते गोटे परिवर्तन तार अप्रभु आ समस्ते शक्ति प्राप्त होवार वाक्य हो बंधन गुड़िक छिंडी जावार वाक्य हो सुस्थता प्राप्त होवार वाक्य हो बोली हमें प्रार्थना करुछु राजा पवित्र करिवार वाक्य हो बोली हमें तुमको धन्यवाद समर्पण करुछु आम जेते लोक अच्छु प्रभु आम प्रत्येक जागृत सावधानतार सहित तुम वाक्य को शुणु एवं प्रभु तुम वाक्य को आम समस्त प्रभु उपभोग कर चंचल समर्पित हो प्रभु तुम प्रिय दास को आम तुम चंचल दे आगामी समस्त समय को आम तुम चंचल दे यीशु का नाम मागुछु आमेन प्रेज द लॉर्ड आमे समस्त जानिछु आज आमान को मध्य रे चेन्नई रु आमान को वक्ता उपेंद्र कुमार भाई उपेंद्र कुमार अछंती आ मु भाई चिरंतन को अनुरोध करूची से वक्तांकर परिचय देबे आउ से आसंता कार्यक्रम को से लीड करबे भाई चिरंतन समस्त प्रेज द लॉर्ड नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मु आज विशेष खुशी अटे आनंदित अटे जे आमानकर प्रिय बंधु सुदूर चेन्नई रु आमानकर निमंत्रण को रक्षा करी से आसी अछंती आ तांको मु जतले बाइबल कॉलेज रे थिली बेंगलोर पाखो आनंदगिरी बोली बांगारपेट रो
साउथ इंडिया बाइबल कॉलेज रे सेथिरे मोर सांग जने थिले किरण कुमार बोली से थिले आंध्र प्रदेश रो तो तांको द्वारा हमनकर ई बंधुଙ୍କ सहित हमनकर कथा वार्ता तांको मु जानि छी आउ सेति भाई मु आज विशेष तांको मध्ये धन्यवाद दे मु जते कथा कहली हमन को से प्रेम करी आउ से हमन अनुरोध को रक्षा करी हमन को मध्ये आसी अछंती आ प्रभु को नाम रे तांको मु स्वागत करे एवं से आगो को वाक्य द्वारा कढाई नेबे जदि से निजर टिके परिचय रखिबे आउरी भलो हिता भाई उपेंद्र Praise the Lord. प्रभु को नाम रे This is महिमा हो Upendra Kumar. This is Upendra Kumar from Chennai, and greeting to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. मु उपेंद्र कुमार अटे आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट को बहुमूल्य नाम रे आपण मान समस्त को धन्यवाद दे अभिनंदन जणाए It is a blessing to have in my life Kiran as my friend. हम पई गोटे सौभाग्यर विषय जे चिरंतन को मोर सांग भाव रे भाई आपण खाली ताकू फोकस करंतु मते करंतु नाही Okay, greeting to you all in the once again, greeting to you all in the name of Lord and Jesus Christ, and it is very joy and happy to be with you all. एहा मो पई बड़ आनंद एवं खुशी रो विषय पुनर्बार प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे समस्त को मु ग्रीटिंग्स जणाए अभिनंदन जणाए चेन्नई रु And I asked sorry to my bandhu because he invited me last December and I was not able to come there. मु दुखित अटे मोर बंधु डिसेंबर मास रे मध्ये मते आह्वान करिथिले किंतु मु आसी पारि नथली सेति पई मु दुख प्रकाश करे I have so many busy schedules, that's why I was not able to come, but I promise him that this year I will be coming there. जेहेतु मु व्यस्तता मध्ये थिबा हेतु मु जाई पारिनी किंतु मु आशा करे एवं प्रतिज्ञा दउछि जे सब किछि जदि ठीक ठाक होय मु निहाती बाबरे बंधु को मु मिसिया पई जीवी Many people passed away from this world, अनेक लोक आज ए पृथ्वी रे नहांती से माने चली जाई छंती so many people become the victim of coronavirus. अनेक लोक ए कोरोना भाइरस रो शिकार रे पड़ी अछंती But today we are alive today, that's why we thank you and praise you, God. मात्र आज हमने प्रभु को अनुग्रह द्वारा वंचित सेति पई प्रभु को महान नाम रो धन्यवाद हो गौरव हो We will lift our hand and we give thanks to God. हमें आमन को हस्त उत्तोलन करिबा एवं प्रभु को धन्यवाद देबा Thank you, Father, that we are alive today. धन्यवाद स्वर्गीय पिता हमने आज जीवित अछु Thank you that you have blessed this time that we all could gather here through Zoom. हमें धन्यवाद दउछु जे हमने समस्त तुमरी नाम रे हमने एकत्र होई पारि अछु It is such a blessing in our life. एहा प्रकृत रे हमन पई गोटे आशीर्वाद रो विषय I believe that the word that we are going to discuss today will bring a much change and transformation in every one of our life. हमें जहा आज शिखिया को जीवा हमन को जीवन रे एहा अनेक गुण रे परिवर्तन आनिबो I believe that it is going to bring great blessing to the life of every one of us. मु आशा एवं विश्वास करे हमन को प्रत्येकन को जीवन रे एहा गुडे आशीर्वाद आनिबो And I pray and I request all of you to please be sincere listening the word of God as long as I am preaching. एवं मु समस्त को अनुरोध करे जे दया करी समस्त शेष पर्यंत बसंतु मोर वाक्य सरीबा पर्यंत Please give up all the things of worldliness and please be prepared to listen the spiritual and living word of God. समस्त जागतिक विषय को मन रे दूर करंतु एवं बसंतु एवं प्रभुकर वाक्य को श्रवण करिया पाई निज मन रे स्थिर करंतु The word that will transform your life. एहा वाक्य आपन को जीवन को परिवर्तन आडकु नै जीवो The word will bring more blessing to your life. एवं एही वाक्य आपन को जीवन रे अनेक गुण रे आशीर्वाद आनिबो If you have a Bible with you, please open with me to the Mark chapter 5. आपन को बाइबल को मो सहित मार्क 5 अध्याय को खोलंतु 22 to 34 we are going to study today. 22 रु 34 पद पर्यंत हमने अध्ययन करिबा Here we see a lady. आमे स्थान रे गोटे स्त्री लोक को देखु छु
A woman, one who is suffering for 12 years. जो स्त्री लोगों की 12 वर्ष पर्यंत से रोगग्रस्त ହେଇକି ଅତିଶୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି It is not 1 day, it is not 2 days, it is not 1 month, it is not 2 months, it is not 6 months, but it is 12 years. ଏହା ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହ ବା ଦୁଇ ଦିନ ନୁହ ବା ମାସେ ନୁହ ବା 6 ମାସ ନୁହ संपूर्ण 12 वर्ष पर्यंत से रोगग्रस्त रे पड़ी अछंती When we are suffering for many days, we are feeling so bad, but this lady was suffering for 12 years. आमे जेतेबेले रोगग्रस्त रे पडु अछु अल्प दिन पय माने अनेक दुखग्रस्त करू अछु किंतु ए स्त्री लोकंकु देखंतु 12 वर्ष पर्यंत से रोगग्रस्त रे पीड़ित अछंती Her disease was that she had a constant flow of her body. तार रोग होची ताको देहरु लगातार भाबरे रक्तस्राव रे से पडिथिले And when blood is constantly flowing from our body become yellow color and we look very weak and we look energyless. एवं जेतेबेले माने लगातार भाबरे प्रकार रक्त देहरु झरी जाय आमानकर शरीर पूरा येलो कलर हो जाय हळदिया कलर हो जाय एवं आमानकर शक्तिहीन होई जाऊ This lady was suffering for 12 years of flow of blood. से 12 वर्ष पर्यंत से रोगग्रस्त रे जो रक्तस्राव रे से पडिथिले She was suffering physically. से शारीरिक भाव रे कष्ट भोग करूथिले She was suffering physically that she was unable to sleep well and unable to eat well. से प्रकार भाव रे कष्ट पाउथिले जे से भलो भाव रे सोई पार नथिले किबा खाई पार नथिले And you can imagine that the suffering for 12 years is unimaginable and unbelievable. एवं 12 वर्ष पर्यंत जतले रोगग्रस्त हुए कोन हेबो आपण माने जानंती It is unbelievable. एहा अविश्वसनीय अटे So she was suffering physically. एवं से शारीरिक भाव रे जंत्रणा भोग करूथिले She was not only suffering physically for 12 years, she was also suffering medically for 12 years. केवल जे शारीरिक भाव रे से कष्ट पाउ नथिले किंतु से जो मेडिकल भाव रे मध्य औषध पत्र रे मध्य आ से कष्ट पाउथिले Can someone read please from the Mark chapter 5 verses 24 to 26? एथिरे से ताहांको सांगरे गले पुणी बहुत संख्यक लोक ताहांको पछे पछे जीवाकू लागिले आउ से माने ताहांको ऊपरे माडी पडुथिले सेतेबेले 12 वर्ष पर्यंत प्रदर रोगग्रस्त जने स्त्री लोक जे कि अनेक वैद्यंक द्वारा बहु क्लेश भोग करी सर्वस्व व्यय करिथिले हैं किछि मात्र उपकार न पाई बरं अधिक पीड़ित होई पडिथिला Oh, hallelujah. Praise the Lord. She spent all the money what she had for the doctor and she was suffering more from the care. तळे से वैद्य मान को से देखाइथिले अधिक मात्रा रे से शिकारी हेइथिले She tried all kind of doctor in her days. एवं तांको समय सब वैद्य मान को देखाइथिले And this is happened with us also, every brothers and sister, you and me. Whenever we are not getting well from our disease, we go to this doctor, that hospital, this hospital. We go to many hospital. We try and experience many doctor in order to get cure from our disease. प्रिय भाई एवं भौणी माने जतळे आमान को जीवन रे मध्ये प्रकार कष्ट जंत्रणा हेइ थाय आमान अनेक प्रकार डॉक्टर मान को देखि थाओ एई हॉस्पिटल सेई हॉस्पिटल सब हॉस्पिटल को माने भ्रमण करि थाओ We try to go to the best doctor of the world. आमाने एई पृथ्वीर सबुठु उत्तम डॉक्टर को निकट को जीवा पय चेष्टा करि थाओ She also tried to go to the best doctor of the world. से मध्य एई पृथ्वीर उत्तम डॉक्टर पाखु जीवा पय चेष्टा करिथिले But the she more went to the doctor, the more she suffers. एवं जतळे अनेक मात्रा डॉक्टर को निकट को जीवा पय चेष्टा कले से अधिक मात्रा रे दुख भोग कले We are told that Bible says that the more she went to the doctor, she tried the different medicine, the more she suffered. एवं जतळे डॉक्टर मान को पाखु देखाइले पूर्व अवस्था अपेक्षा आहुरी अधिक से शारीरिक भाव रे जंत्रणा भोग कले She suffered medically so badly.
ଏବଂ ସେ ଔଷଧ ପତ୍ର ମେଡିକାଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଲେ, ସଫରିଂ ହେଲେ। Remember each and everything that I am telling to you, that she first of all she suffer physically and second she suffer medically. ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଔଷଧ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ସେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। Another thing that she was suffering socially. ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଭାବରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। Because she is not beautiful now, all the blood have been gone from the body and she looks like a jaundice patient. ଏବଂ ସେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଲାଗାତାର ରକ୍ତ ଝରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। And nobody want to marry her. ଏବଂ କେହି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। If had she been married, then her husband would have been divorced her. ଯଦି ସେ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତେ। Because of body condition has gone very, very down. କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ବହୁତ ଭାବରେ ନିଚ ସ୍ତରର ହେଇଥିଲା। In the society, they are looking in a different eye to her. ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚକ୍ଷୁରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିଲେ। Because the eyes has gone inside and the color of her skin become very yellow color. ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହେଇଥିଲା। Have you seen any person, one who does not have blood, the skin will be tightened and the skin will be yellow color and there will be no any personality in the body. ଆପଣ କେହି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି କି ଯାହାର କି ଆଉ ଏଇ ଯୋ ସ୍କିନ୍ ଚର୍ମ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଟାଇଟ୍ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ହଳଦିଆ କଲର ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥାଏ। I have seen so many sisters, those who are suffering from sick cell, that called sickling disease. ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ସିକ୍ଲିନ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। And whenever there is a proposal for the marriage, they will definitely reject because he is a sickling person. ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ଝିଅଙ୍କୁ ବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ମନା କରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ସିକ୍ଲିନ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। Similar way, this woman also was going through the same lifestyle. ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଗତି କରୁଥିଲେ। Nobody were caring and nobody were marrying her. କେହି ମଧ୍ୟ ତାର ଯତ୍ନ ନଉଥିଲେ ଏବଂ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। In the Old Testament, it is said that the person, one who have a constant flow of the blood, she is not allowed to enter even into the society. ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଲାଗାତାର ଭାବରେ ନିଜର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ସ୍ରାବ ହଉଥାଏ ସେ ମାନେ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା। That we read from the Leviticus chapter 15 verses 19 and 25 to 27. Because we do not have time, we are not going to read. Please load down and you read it in your free time. ଏହା ମାନେ ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। Then another thing is suffer emotionally. ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେ suffering ହଉଥିଲେ, କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। She was suffering emotionally because the Bible says she was suffering this disease for 12 years. ବାଇବଲ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ ଭାବାତ୍ମକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଥିଲେ କାରଣ ସେ ଲାଗାତାର 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। If we get 1 day of headache or half day of headache, we get irritated and we try to do the things, we get angry and we try to do things in our own way. And when we suffer from the malaria, when we suffer from the typhoid for 2-3 days or 1 week or 1 month, we feel very, very bad. Oh, when I am going to get rid of the disease, or when I am going to get rid of this typhoid, or when I am going to get rid of this virus, when I am going to do all these things in a normal way. Now
now you see the whole world is suffering from the coronavirus. Maybe 2019 to 2020, maybe 2.5 years, all people are suffering and everybody are irritated. When this lockdown is going to over, when this pandemic is going to over, this is only just 2 or 3 years. But remember that she was suffering 12 years. How much might have hurt in her emotion. 12 years of suffering is not single day. It's a 12 years. It is not a single thing, but it is a 12 years she was suffering. प्रिय भाई एवं भौणी माने आमाने जेतेबेले गोटे दिन बा 2 दिन मुंड व्यथा हेई थाए आमाने बहुत इरिटेट हेई थाउ रागी थाउ जो कर्म आमाने करिया कथा ना नुहे ताहा माने करि थाउ एवं आमे देखुछु ए माने कोरोना भाइरस रे जत जण पीड़ित अछंती से माने विरक्त होई थाती ए लॉकडाउन केबे खुलिबो समस्त विश्व की प्रकार नॉर्मल हेबो ए कोरोना भाइरस केवल वर्षे बा 2 वर्ष बा किछि दिन पई किंतु देखंतु ए स्त्री लोक 12 वर्ष पर्यंत लगातार पीड़ित भाव रे थिबा हेतु तार मानसिक माने भावात्मक भाव रे से बहुत डिस्टर्बेंस हेई थिले Everywhere she went, she was rejected and she was uncared and unloved. एवं जे कोनसी स्थान को से जाउथिले केही मध्य तांको तिरस्कार करूथिले प्रेम करू नथिले समाज रे ताको अलगा करि देथिले She was living in a very isolated place. से गोटे निरला स्थान रे वास करूथिले She was very, very desperate. से निज बहुत दुखग्रस्त रे थिले मानसिक पीड़ित भाव रे से थिले So her emotion was very, very badly hurt that she cannot do anything. से भावात्मक भाव रे प्रकार चिंता करथिले जे मोर जीवन रे किछि मध्य करि पारिबि नाही बोले प्रकार से स्थिर करथिले She was very helpless and she was very hopeless. सेही समय से माने सारो भरोसा नष्ट होइथिला सहाय्य करियार नष्ट होइथिला केही मध्य सहाय्य करिया पई तांको आगको आसु नथिले The Bible says she not only suffered emotionally, she suffered financially. बाइबल यह प्रकाश करे से केवल भावात्मक भाव रे गति करू नथिले माने ताड़ित होई नथिले किंतु माने टंका पत्र रे मध्य फाइनेंस ले मध्य से बहुत इफेक्ट हेइथिले The Bible says whatever she had, all she spent. बाइबल यह प्रकाश करे जहा किछि ता पाखरे अर्थ थिला सब जाको से मेडिकल पई माने खर्च करिथिले And the doctor and the useless medicine did not work out in her body. डॉक्टर माने मते सहायता करि पारलेनी किंतु से मेडिसिन मध्य तांको शरीर पई कोनोसी परिवर्तन आनी पारिला नाही She was losing her health and she was also losing her money. से तारो पैसा एवं निजर शरीर को मध्य से हराउथिले She was losing everything in her life. तो से ता जीवन रे समस्त विश्व हराई अछंती And there is no money in her bank. ता अकाउंट रे कोनोसी टंका पत्र नाही Everything she lost for the doctor and for all the medicine. सब किछि विश्व डॉक्टर पछरे एवं मेडिसिन पछरे से हराई अछंती खर्च Once again, I will remember you, she was suffering physically. पुनर्बार मु कहिया को चाहे से शारीरिक भाव रे माने दुखग्रस्त पाउथिले She was suffering medically. से माने औषध पत्र वैद्य मानक ठार मध्ये माने मेडिसिन रे सफर हेथिले She was suffering socially. एवं से सामाजिक भाव रे मध्य से शिकार होइथिले She was also suffering emotionally. से मध्य व्यक्तिगत भाव रे दुख देई गति करथिले And she was also suffering financially. एवं से मध्य टंका पत्र भाव रे मध्य से माने क्षति सहुथिले That's happened in our life. एहा मानको जीवन रे प्रकार घटी थाए Whenever we are suffering, जेतेले हम माने दुख देई कष्ट देई गति करू थाउ we try to do things in our own ability and with our own strength. आ माने हम मानकर निज हिसाब रे निज शक्ति हिसाब रे आ माने समाधान करिया पय चेष्टा करि थाउ We try to handle the things according to our own way. आ माने निज हिसाब रे हमर परिस्थिति को आ माने ठीक करिया पय चेष्टा करि थाउ We believe that we can do this thing through our own ability. एवं हमरे विश्वास करि थाउ जे मोर सक्षम अनुसार ए विश्व को मु समाधान रे आनी पारिबी This woman was trying all the way to save herself.
এই স্ত্রী লোক সব বিশ্ব চেষ্টা করি নিজের জীবনକୁ মানে রক্ষা করিবা সব বিশ্বକୁ ସେ চেষ্টা କରିଥିଲେ। She tried her best to keep herself cured from this disease. ସେ ନିଜର ସେଇ ଯୋ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। Now the desire of the woman is ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ that she heard about Jesus Christ. ସେ ତା ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ। She heard about Jesus Christ doing the miracle in the Mark chapter 1 verses 40 to 42. ମାର୍କ 1:41-42 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ। She might have heard Jesus healing the blind and healing the lame. ସେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋ ଅନ୍ଧକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ। She might have heard Jesus Christ healing all kind of people and all their diseases. ସେ ହୁଏତ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ She କରିଥିଲେ। decided in her life that I am not going to try any medicine. I'm not going to try any doctor. I'm not going to go any physician, but I am going to go to Jesus Christ. ଏବଂ ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କଲେ ମୁଁ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବି ନାହିଁ କୌଣସି ମେଡିସିନ କୁ ଯିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। That should be our decision, that when world make you hopeless, only there is hope, only the Jesus Christ. ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ hope ଅଛି ଭରସା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ। When everything become hopeless, Jesus become hopeful. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭରସାହୀନ ହେଇଥାଉ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛନ୍ତି। Hallelujah, praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। She heard about Jesus Christ. ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ Oh, I'm going to meet anyway to Jesus Christ. ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। Nothing is going to stop me to meet him. କୌଣସି ବିଷୟ ମତେ ମାନେ ବନ୍ଦ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। She believed that ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ if I go and meet him, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ କରିବି I will be definitely healed from my disease. ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବି ସୁସ୍ଥ I will be healed from the problem I am going through. ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବି। Can someone read from the verses 28 to 32? 28 ରୁ 32 ଯାଏଁ ପଢିଦେବେ କି ମାର୍କ 5 ର? କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ସେହି Hallelujah. ତାହାର ରକ୍ତସ୍ରାବ ଶୁଷ୍କ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଯେ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି ଏହା ସେ ନିଜ ଦେହରେ ଅନୁଭବ କଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଲୋକଗହଳ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲି ପଡି କହିଲେ କିଏ ମୋହର ଲୁଗା ଛୁଇଁଲା। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ସମୂହ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡି ପଡୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କହୁଅଛନ୍ତି କିଏ ମତେ ଛୁଇଁଲା। କିନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। Hallelujah, praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। Oh, what a great passage that we are reading now. ଆମେ ଏକ ଏତେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛୁ। Now she believed that if I touch the cloth of Jesus Christ, I am going to heal. ଏବଂ ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କଲେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛୁଇଁବି ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବି। How many of you believing that if you touch the hem or garment of Jesus Christ, you are going to be healed? କେତେ ଜଣ ଆପଣମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛୁଇଁବି ତେବେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବି। Now this lady said that if I am going to touch her cloth, I am going to be healed. ଏବଂ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବି। Now what happened? She tried to come to the crowd. ସେ କଣ କଲେ ସେ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। Now there was a big crowd. They were bumping and jumping on the body of Jesus Christ, and she is taking her life risk, and she is going to touch the hem of the garment of Jesus Christ. ଯୀଶୁଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଜନଗହଳି ହେଇକି ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜର
जीवन को कष्ट रे देकी मध्य जीसुंकर वस्त्र छुईबा को से चेष्टा करूछंती। Do we have that faith in Jesus Christ? आपण मानकर कोन ए प्रकार जीसुंको ऊपर आज विश्वास अछि की? Do we have that kind of faith that if we are going to touch the garment of Jesus Christ, we are going to be healed? आपण ए प्रकार विश्वास रखि अछंती कि जेतले मु जीसुंकर वस्त्र छुईबी मु सुस्थता पाइबी। Now what happens? She tried to enter through the crowd and touched the cloth of Jesus Christ, and she was immediately healed. एवं जेतले से गहली को जाउछंती एवं गंजा पेलाई कि जीसुंकर वस्त्र को छुउछंती से समय हठात से सुस्थता पाइले सही क्षण। Oh, she was experienced personally that she was completely healed. एवं से अनुभव करि पारले जे संपूर्ण भाव रे से सुस्थता पाई अछंती। Oh, life is not going to be no more like this. Oh, she was suffering for 12 years, but the instantly she touched the cloth of Jesus Christ and she was healed. And now you see that the life is no more again the same way. She's not going to suffer again. The 12 years of suffering have been healed with the 12th second. As she stepped out toward Jesus Christ and touched the cloth of Jesus Christ, she was healed completely. She was able to experience her body that. She was able to feel new in her body. She is no more going to have the flow of blood in her life. Now what happened is now she is completely cured from the disease. The 12 year of disease has been gone with the 12th second. एवं हम देखुछु जे से जेतले जनगहली मध्य को गले गेंजा पेला है कि प्रभुंकर से वस्त्र को छुईले से हठात कोन हैला से सुस्थता पाइला एवं तार जीवन परिवर्तन हैला पूर्वर जीवन से पाइले आ से अनुभव कले आ कोनसी भाव रे से रोग रे से पीड़ित हेबे नाही यहा से अनुभव कले। Hallelujah, praise the Lord. प्रभु का नाम धन्यवाद हो। Now you see that she was suffering 12 years. आपण देखि पारछंती से 12 वर्ष पर्यंत रोग रे से पीड़ित थिले। She might have been irritated, she might have got angry, she might have feel low, she was rejected, she was uncared, she was unloved. Now what happened that every suffering have been completed and now the suffering have been converted into joy. एवं से अनेक समय दुख भोग करिथिबे, निराश होइथिबे, हताश होइथिबे, आशा नथिला किंतु जीसुको पाखु आसीबार तार सब विश्व दूर हैला एवं से आनंद रे परिपूर्ण हेले। Now that's what happened in our life. आमन को जीवन रे कोन घटु अछि? I don't know what suffering you are going through. मु जानि नै आपण की प्रकार भाव रे के कष्ट देकी गति करू अछंती। But one suffering we know that every one of us, that the world became the victim of coronavirus and everyone are suffering from this coronavirus. Everybody are afraid of this coronavirus and everybody, most of the people have died and most of the people are in the hospital and most of the people are affected and each and every day we see so many cases people are affecting and they are not bringing to Jesus Christ. आमे देखुछु हमर चतुर्पार्श्व रे कोरोना भाइरस व्यापी चली अछि एवं अनेक लोक ए कोरोना भाइरस रे अछंती अनेक लोक चाली गले किंतु से माने प्रभु यीशु ख्रीष्टक निकट को आसु नांती। What problem you have? What problem you have? Bring into the Jesus Christ. What cancer problem you have? Bring into the Jesus Christ. What kidney problem you have? Bring into the Jesus Christ. What diabetes problem you have? Bring into the Jesus Christ. What sugar problem you have? Bring into the Jesus Christ. Whatever problem you are going through, whatever big and deadly disease you are going through, bring into the feet of Jesus Christ. Have the faith like this kind of woman and be touched and touch the garment of Jesus Christ heal. Touch the garment of Jesus Christ in the faith. Close your eyes. Father, Jesus, I touch your cloth. Please heal me the disease I am going through. Heal me the problem I am going through. Pray and pray in the faith and touch the garment of Jesus cloth in your faith. आपण जे कोनसी कष्ट जंत्रणा रोग रे जाउ छंती आपण जीसु को निकट का सुनते म कहंतु प्रभु जीसु को से वस्त्र को छुइले मु सुस्थता हेबी। जे कोनसी रोग हो, किडनी प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो आ जे कोनसी शरीर को रोग हो, कैंसर हो, जे कोनसी पीड़ित भाव रे थांतु से स्त्री को भले आपण से विश्वास रे रहंतु एवं प्रभु जीसु ख्रीष्ट को पाद तळे को से समस्त प्रार्थना सो आनंतु आपण निहाती भाव प्रभु आपण को सुस्थ करिवे।
Close your eye and lift up your hand. Jesus Christ, today I'm touching your cloth. Whatever infirmity, whatever disease I have, please healed me. ଆପଣ ନିଜର ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛୁଉଁଅଛି। Now what happened? Now her life became completely healed permanently. ଏବଂ ଏବେ ଏହି ସମୟରେ କଣ ହେଲା ତାର ସମସ୍ତ ଶରୀର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ହେଲା। She was healed permanently. ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥତା ହେଲା। And Jesus is asking to his disciples, ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି who touched me? କିଏ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା? And the disciples are telling to Jesus Christ, ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଅଛନ୍ତି Master, you see so many people are here. Everybody are jumping and bumping upon us. And you say, who touched me? ହେ ଗୁରୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତୁମ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଅଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କହୁଅଛନ୍ତି କିଏ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା? Verses 30 says, the Mark chapter 5, that who touched my clothes? ଏବଂ ମାର୍କରେ ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା ସ୍ପର୍ଶ କଲା? Who touched my clothes? କିଏ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଛୁଇଁଲା? Who touched my clothes? Who touched my clothes? କିଏ ମୋର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛୁଇଁଲା? And Jesus they said that, Master, we cannot know. ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। Jesus was able to experience that the power has gone from his body because the lady has touched Jesus' cloth with the faith. A full faith, she touched the body of Jesus Christ, the cloth of Jesus Christ, and the power has gone from the body of Jesus Christ and healed the disease of the womb. ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛୁଇଁଲା ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ନିଜର ଶରୀରରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଇଯାଇଛି। Her faith touched the power of Jesus Christ. ତାର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। And Jesus, the living God, was able to experience the power was going out from his body. ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଇଯାଇଛି। Can this evening can we touch the power of Jesus Christ with our faith? କାରଣ ଆଜି କଣ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତିରେ ଆମମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା କି? Can we touch his power? ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁ କି? Can we touch his cloth by our faith? ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସହ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା କି? If we close our eye and touch his cloth by faith, whatever problem, whatever disease, whatever deadly cancer, whatever things we are going through, everything will be instantly healed in the name of Jesus. ଯଦି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବା। Bring everything into the feet of Jesus Christ. ସମସ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଦ ତଳ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। As a conclusion, I'll tell you that there was a problem in the village of Cana in John chapter 2. ଏବଂ ଆମମାନେ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କାନା ନଗରରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। There was no wine in the marriage house. ସେଇ ବିବାହ ସ୍ଥଳରେ ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନଥିଲା। And Mary was told to bring this problem to Jesus Christ. ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ମରିୟମ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। She was told that Jesus is the only one who can solve the problem. ସେ କହିଲେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାକି ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। And this is a famous story, you know very well, that Jesus turned water into wine. What I want to tell you is that if you bring your problem to Jesus Christ, sometimes what's happened is when we are suffering, when we are in a problem, we go to friend, we go to relative, we go to that house, we go to this house, we try to get help from the human being. We go to the hospital, we make a big queue, we are standing in the queue to meet doctor. We believe that doctor is going to prescribe the medicine.
medicine. If he prescribed the medicine, after taking the medicine, I will be get well. We stand in the queue for 1 hour, 2 hour, 3 hour to meet doctor, but we do not bow down before God to meet and talk to him. God, please heal him. You see that this lady was trying all the medicine, but she was getting worse and worse and worse and worse. But finally, the hope was only Jesus Christ. आमे जेतेबेले ए प्रकार विश्व नै कि गति करूछु आमे अनेक रिलेटिव मानको कहि थाउ ताहाको प्रॉब्लम करि थाउ मेडिकल को जाई थाउ आमे धाडी रे घंटा डे 2 घंटा 3 घंटा पाई आमे छिडा हेई कि डॉक्टर द्वारा कोनोसी सुविधा पाइबी बोली आमे ए प्रकार मन मध्य स्थिर करि थाउ किंतु आसु आज आमे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आमे कोन साक्षात करिबा प्रस्तुत होउछु कि Are we praying for 5 minutes? आपण 5 मिनिट पर्यंत प्रार्थना करू छथि कि When we are suffering from any kind of disease, do we talk to God first or do we go doctor to first? आमे जेतेबेले ए प्रकार रोग रे जाउछु प्रथमे आमे प्रभु को कथा कहूछु ना डॉक्टर को पाखु प्रथमे जाउछु I pray and I encourage that bring all your problem to Jesus Christ. वो प्रार्थना करे एवं उत्साह करिया को चाहे समस्त असुविधा प्रभु यीशु को निकट गानंतु I encourage every one of you, all the brothers and sisters. मु आपण मानको समस्त भाई भणी मानको उत्साह करिया को चाहे Bring all your problem, bring all your disease, bring all your conflicts, and bring all your rejection to Jesus Christ. Everything is going to be solved. आपण मानकर असुविधा आपण मानकर रोग आपण मानकर समस्या आपण मानकर अभाव सब किछि यीशु को निकट को आनंतु से सब विषय रे समाधान करि पारंती That's what happened in the life of these ladies. Her life was changed completely. एई प्रकार भाव रे स्त्री लोकंकर जीवन संपूर्ण भाव रे परिवर्तन हेतिला Transformed completely and permanently. एवं तार परिवर्तन संपूर्ण एवं सब दिन पय स्थायी भाव रे हेतिला Let us touch the cloth of Jesus Christ by our faith. आतंतो हमरे विश्वास रो सह प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर सेही वस्त्र को स्पर्श करिबा Let's get power from the Lord Jesus Christ. आसो हमरे प्रभु यीशु ख्रीष्टंक थारु शक्ति प्राप्त हो The power that can heal any kind of disease. से शक्ति जे कोनसी रोग थारु मुक्त करि थाए Bring all your problem to Jesus Christ. आपण मानकर समस्त समस्या यीशु को निकट He is गानो only the hope in the time of our hopelessness. से ही एकमात्र भरोसा जे समय हमरे भरोसाहीन होवछु He is the courage in the time of discouragement. आमरे जेतोल निराश होउछु से ही एकमात्र आशार माने भरोसा He is only the hopefulness in the time of fear. जेतोल हमरे भयभीत होउछु से ही आमानकर साहाय्य विश्वास अटंती He is the only one से ही एकमात्र अटंती who can heal and who can bless us. जे कि आमानको सुस्थता करंती एवं आमानको आशीर्वाद करंती Bring everything into the feet of Jesus Christ. समस्त विश्वास आमाने प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର पाद निकटକୁ आणु At this evening, let us take a decision. आसंतो ए संध्यारे आमाने एक मनोनयन करिबा स्थिर करिबा Heavenly Father, whatever problem I am going to bring to you first. स्वर्गीय पिता जे कोनसी असुविधा अछि प्रथमे मु तुम निकटକୁ आणु अछि I am not going to bring to my friend, relative, family, brothers and sister. I am not going to meet doctor, but I am going to bring unto you. मु कोनसी मोर संपर्क भाई भौणी बापा मां ए प्रकार कोनसी व्यक्ति को निकटକୁ जाउ नाही किंतु प्रथमे तुम निकटକୁ मु आसु अछि बाणु अछि I will bring unto you all my things. मु मोर समस्त विश्व महान सर्वशक्तिमान ईश्वरଙ୍କ निकटକୁ आसु अछि I will bring all things that I am suffering into your feet. मु जे कोनसी विश्व रे प्रभु मु आज ताड़ित होउछि सब विश्व तुम निकटକୁ आणु अछि Whenever I feel low and worry, I will touch the garment of you in faith and I will be healed. जेतेले मु असुविधार सम्मुखीन होउछि दुर्बल होउछि चिंता करूछि सेही समय विश्वास सह मु तुमरी सेही वस्त्र को स्पर्श करिबी Let us take this decision today. आसंतो माने एई निर्णय मनरे स्थिर करिबा Once again, thank you and greeting to you from Chennai. पुनर्बार मु आपण मानको धन्यवाद एवं अभिनंदन सुदूर चेन्नई शहर रु जणाइबाकू चाहे God bless you all.
प्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करंतु। Amen. धन्यवाद। आमेन। प्रभुंकर पवित्र महानाम धन्यवाद हो आमे धन्यवाद दउछु भाई उपेंद्र को जे कि बहुत सुंदर उत्साहजनक वाक्य से आमान को प्रदान करिसंती। ए दिन मानकरे आमे जानिबार आवश्यक रहिछि कोनोसी डॉक्टर कोनोसी मेडिसिन आमान को रोग रु आमान को सुस्थता देई परिबो नहीं, केवल प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही आमान को रोगर सुस्थता देई परिबो। आमे देखुदिलो 12 वर्ष पर्यंत प्रगर रोगग्रस्त स्त्री से डॉक्टर मान द्वारा बहुत बहुत हैरान हेले, मात्र शेष प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे डॉक्टर मानकर डॉक्टर वैद्य मानकर वैद्य ताहांक निकट को आसिला परे विश्वास से तांको छुई नाहांती, तांकर लुगार झुंपा को छुई से संपूर्ण भाव रे सुस्थ ही जाइछंती। अनेक जन यीशुଙ୍କ ऊपर माड़ी पडुथिले यीशुଙ୍କୁ छुईबा पाई, मात्र से माने विश्वास रे छु नथिले। मात्र एही स्त्री लोक से मने मने कहूतिला मु जे समय रे यीशुଙ୍କର लुगार झुंपा छुईबी से समय रे सुस्थ होई जीबी। आ से प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର लुगार झुंपा छुई से सुस्थ होई गले। आज मध्य सही विश्वास रे आमे प्रभुଙ୍କ ऊपर आमे निर्भर करी आज आमानकर रोग आमानकर समस्या रु आमे मुक्त होई परिबा। एही उत्साहजनक वाक्य पाई मंडली तरफरु मु पुनर्बार भाई उपेंद्र को मु धन्यवाद दउछि। प्रभु आपन को आशीर्वाद करो। ए प्रकार आमान को आपन उत्साहित वाक्य बेले बेले देई आमान को उत्साहित करंतु। प्रभु आशीर्वाद करंतु भाई। एही समय प्रार्थना करिया पाई जिबा वाक्य निमंते प्रभु को दास निमंते आमान को मध्य रे आमान को मंडली प्राचीन जे ना अंकल छंती से आमान को प्रार्थना रे कढे नेबे। ता पछी आमाने अनुरोध प्रार्थना बा मध्यस्थ प्रार्थना रे आमे आगु बढ़िबा। प्रार्थना करिबा। गौरव स्वर्गस्थ पिता मैं तुमको धन्यवाद देउछु राजा। थैंक यू लॉर्ड। महादया अनुग्रह आमान प्रति तुम्हें उणा करिना हो दिन पर दिन जतने आज मध्य प्रभु तुमर सही उपस्थिति और सानिध्य हम सहित रखिछ। धन्यवाद प्रभु। आज दिन देखो प्रभु सत्या छाड़िया समय ठारू तुम्हें आमानकर संपर्क सब विषय रे आमानकर सहवर्ती परमेश्वर हेलो। आमानकर प्रभु बसिबा उठिबा आमानकर चिंतिबा सब विषय रे तुम से पवित्र सहायकारी आत्मा हम समस्त को परिचालित करिथवारु आमे धन्यवाद दउछु। आज आमान को भागर पड़ी दे तुम मध्य आमान को परितृप्त और प्रतिपालन करिछ। निदिन अवसान समय रे तुमर सही महत और प्रयास तुमर दास मानकर प्रचेष्टा अजारा ई प्रकार माने ईश्वर परायण तुम पर जीवन यापन करबाकू अभ्यास अनवरत करिबु एवं तुम सहित प्रभु संयुक्त लागि रहिबु जद्वारा आमने यथा समय रे प्रभु आमने फल फली पारिबु। ए समस्त तुमर सही प्रभु अनुग्रह रे हमरे क्षुद्र मंडली प्रति देइथिबारु मु धन्यवाद दउछि। धन्यवाद दउछि तुमे आमान को निमंते कि प्रकार चिंता करूछ आमानकर विश्वास को बढ़ेबा पाई आमानकर नैराश्य जीवन को प्रभु आशा एवं भरोसा रे आमान को एक्सल्टेशन बा उत्साहित करबा पाई तुमर से नुआ नुआ स्वर माध्यम रे प्रभु तुमे आमान को मते उत्साहित करूछ। धन्यवाद दउछु तुमर संतान प्रभु बाबू उपेंद्र कुमार निमंते तो जदियो से कोनोसी ना भाव रे प्रभु बाबू चिरंतन को द्वारा परिचित हेले मध्य तुमे तांकु प्रभु आह्वान करिछ एवं तांकु तुमे व्यवहार करूछ। आज जो समस्त उत्साहपूर्ण वाक्य कारण प्रभु तुमठारे विश्वास सहित तुमर को न छुई तुम वस्त्र झुंपा को भी छुईले जे आरोग्यता आसी थाए आओ प्रभु आमानकर परिवर्तन हेई थाए आमानकर समस्त विषय नूतन हेई जाई थाए। आमानक से दिन एक 12 वर्ष पर्यंत भोगिथिबा प्रभु जने व्यक्ति को आमानक सम्मुख रे रखी आज आमानक विश्वास को तोलिथिबार आमे तुमको धन्यवाद दउछु। साहाय्य करे पिता ए प्रकार भाव रे आमाने जे करे प्रभु आहुरी दृढ़तार सहित तुमठारे विश्वास रे लागि रहिबु आ जो विश्वास करूछु ताहा एतरे आमे की प्रकार प्रभु बढ़ुछु ताहा मध्य आमाने प्रभु धरि रखी चालिबु तुमे आमानको साहाय्य करो। प्रिय उपेंद्र तांको परिवार को निमंते प्रार्थना करूछि तुमे तांको आहुरी प्रभु अनुग्रह करो। तुम
तुम्हें तांकु जो ओ प्रभु उद्देश्य रे तुम्हें प्रभु तुमर राज्य पाए व्यवहार करूछ आहुरी तांकु बलिष्ठ भाव रे तुमर और निगुड़ विषय और गुड़िक पुंखानुपुंख जानी जेपरी आवश्यक अनुसार अनेक आत्मार जत्न नहीं पारिबे अनेकंकर प्रतिपालन कारण जरिया ही पारिबे तुम्हें तांकु से प्रकार प्रभु विषय प्रभु तुम्हें तांकु उन्नत उत्तम बुद्धि ज्ञान एवं प्रकाशन दे रेवलेशन दे तांकु तुम्हें प्रभु आहुरी सुगठन कर हम प्रत्येक जन जो माध्यम रे जड़ित ही प्रभु ये समस्त वाक्य शुणिछु हम प्रत्येक विश्वास को तुम्हें बलिष्ठ करी गौरवनीय दिन भाई धन्यवाद दे सुंदर समय का धन्यवाद दे परवर्ती समस्त विषय रे तुम सहित मनोযোगी सहकारे जो समस्त प्रार्थना रखी से समस्त आत्मा को ब्राह्मण को सजेवा को जो बोली समर्पित होई तुम दास उपेंद्र कुमार को तुम समर्पण करी हमें समस्त समर्पित होई मोर उद्धार करता जिसु नाम पिता आमेन आमेन आमीन। पुनर्बार मु प्रभुंकर दास उपेंद्र कुमार भाई को धन्यवाद दउछि से समय बाहर करी अमान को सुंदर उत्साह वाक्य देइछंती प्रभु आपनको आपनको सेवा कार्य को आपनको परिवार को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु आमे आपन पय प्रार्थना करूछु आमीन। ए समय रे आमाने प्रार्थना अनुरोध नेबा अनेक दिन हैला आमानकर मां मानकर सभा चली नहीं आ शनिवार से माने मां माने सभा करूछंती काली जो शनिवार मां माने बसिले केमिति हेबो भलो हितांता कि सॉरी मां मान प्रोग्राम करा जाओ बाबू हां मां मान प्रोग्राम करा जाओ हां तादर अन्य मां माने मध्य आशीर्वाद पाइबे ओके बहुत बढ़िया कथा आमे काली 7टा अधे रु 8टा अधे हमर मां मानकर प्रोग्राम रहिबो आ आमान को मध्य रे भौणी सागरिका से लीड करिवे आ से डिसाइड करिवे से काहाकू तांकर स्त्री समाज रो वाक्य कहिबा को देबे से निजे कहिबे कोन से माने डिसाइड करी कथा वार्ता हेबे काली संध्या 7टा अधे रु 8टा जाए आमानकर मां मानकर सभा रहिबो सेति पाए प्रार्थना पूर्वक आपण माने योगदान करंतु आ जो मां माने एही सभा रे आसीले बा जूम रे अटेंड कले से माने लाभवान हेबे बोली आपण माने चाहुचंती भाबुचंती से मान को मध्य आपण दया करी खबर दियंतु ताहाले अति उत्तम हेबो केवल मां मानकर सभा तो चली छी आ जो भाई माने मध्य योगदान करिया पई चाहिबे से माने योगदान करी से माने प्रभुंकर वाक्य मध्य से माने सुनी परिबे एई समय रे हमें प्रार्थना अनुरोध नेबा कार प्रार्थना अनुरोध अछि ताहाले आपण माने कहि परिबे भाई हां हां ये उमरकोट पापा फोन करथिला हां पूरा व्यस्त हो गया अछंती रविर ऑक्सीजन लेवल कमउची पुणे हां आउ ताको मेडिकल ले जाउछु प्रार्थना करो रिपोर्ट तो आसे नै किंतु तो ऑक्सीजन रिपोर्ट तो किछ आसे नै तारो हां किंतु ऑक्सीजन कमउची बोली कि ताको मेडिकल ले जाउछंती एबे फोन करतला पूरा व्यस्त हो गई प्रार्थना कराता है निश्चय निश्चय हम प्रार्थना करिबा हम थैंक यू आमान रविंद्र भाई को निमंते हमें प्रार्थना करिबा तांकर कोरोना टेस्ट करा जाईची मात्र एबे जाय रिपोर्ट आसी नाही मात्र तांकर ऑक्सीजन लेवल कमुची बोली कि प्रार्थना अनुरोध आसीची सेति पई जो भाई बा भौणी को देबी से दया करी आमान को ए विषय निमंते प्रार्थना करिबा आ आपण कोहंतु आ के विषय निमंते आपण माने प्रार्थना करिबा पई चाहुचंती सर प्रेज समस्त प्रेज लॉर्ड सर सियोनी पाए टिके प्रार्थना करंतु तार मध्याह्न समय रु ताकू टिके देह ताती की अछि टेंपरेचर बेसी अछि जोर ताकू अछि तो दया करी प्रार्थना ठीक अछि सियोनी पे प्रार्थना करिबा हमें रविंद्र भाई को पे प्रार्थना करिबा आउ कार प्रार्थना अनुरोध अछि हां हां मा प्रेज द लॉर्ड हमर समझाणी मेडिकल रे जॉइन हे चंतु हां हां तांकर ऑक्सीजन लेवल कमी जाय छै तांकर पा प्रार्थना करो आ मोर को पे प्रार्थना करो ठीक अछि काली मध्ये तो प्रार्थना अनुरोध देइतिले आमे करिछु आजि मध्ये करबो हां हां काली राति रे सीरियस हे गेले तो हां हां फोन करि प्रार्थना करि जूम रे थिला अलुआ का कंदा बाबा आरंभ हे गेला हां हां ठीक है
ଏବେ ବି ମେଡିକାଲ ରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ କାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ପାରିଲି ଗତ ରାତି, ସେ ଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଏବେ ବି ପେନ୍ ହଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଖାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦଉଛି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗତକାଲି ମୁଁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଥିଲା କି ମେହେକ ଆମର ଶାଶୁଘର ଘର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତ ଝରକାର ତାଜାରେ ଦେଇ ପଡିଲା। ଦେବା ଯୋଗୁରୁ ସେ ତାଜା ବୋଧେ ସେଟ୍ ହେଇନଥିଲା, ଭାଙ୍ଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲା, କିଛି ବି ତାର କ୍ଷତି ହେଇନି। ସେ ତାଜା ଭାଙ୍ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ କାନ୍ଥ ଧରିକିନା ଅଳେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ ଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ 4ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି କାହାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଓକେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଉତ୍ତମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସବୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେ ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାପା, ଆମେ ତ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଉ ଗୌରବ ଆଉ ମହିମା କରୁଛୁ। ରାଜା, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେନ୍। ଅନୁଗ୍ରହ କରାଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଭାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ବ୍ଲଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, କଣ ଆସି ନାହିଁ କଣ ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତମେ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ। ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ କମି ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତମେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ ବଢେଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରେ ତମେ ସୁବିଧା କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ତମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏଇ ସମୟରେ ତା ପରିବାର ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଛିଡା କର ପ୍ରାର୍ଥନା, କାରଣ ତମେ ଯୋଡିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଉ ଗୌରବ ମହିମା। ଆଗାମୀ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ହେଇ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ତମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କର ସେ ପରିବାରକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ କରି ରଖ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କାରଣ ସୁସ୍ଥତା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଶାସନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। କାଲି ମଧ୍ୟ ତାର ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ କମି ଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତମେ ତାର ଅକ୍ସିଜେନ ବଢେଇ ଅଛ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାର କେହି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ମା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇଅଛି। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ମାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ ବଢେଇ ଦିଅ, ତାକୁ ନର୍ମାଲ କରିଦିଅ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନେ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କର। ମା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ କି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥ କରିଅଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ରାଜା, ଆମେ ରାନୁର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସେ ତାଜା ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ମାତ୍ର କିଛି ତାର କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେଇନ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଉ ଗୌରବ ମହିମା। ରାନୁ ତାର ଦାନ୍ତ କାଢି ଅଛି, ତାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଥା ହଉଛି, ସେ ଖାଇବାରେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତା ଖାଇବାର ତମେ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ତମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଅଛି, ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଭରସା ରଖିଅଛି ପ୍ରଭୁ। ସେ ତାର ଭରସାକୁ ତମେ ପ୍ରଭୁ ବଢେଇ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ପରିବାର ତା ଜୀବନ ତା ଭରସା ଦେଖି ଜାଣିବେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତମ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆଉ ତମ ଦୟାର ସାହାଯ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଭୁଲି ଯାଇଅଛି ତମ ପ୍ରଭୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତମ ସିଓନି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତମ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେ ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତମ ଠାରୁ ନତିକ ଅଛି, ତମ ଦୟାର ସାହାଯ୍ୟ। ତାର ଦେହ ଗରମ ଅଛି,
प्रभु जीशु नाम तुम सुस्थ प्रदान करो प्रार्थना बापा माँ प्रभु तुम भरोसा रखे आउ जे तुम भरोसा रखे भरोसा के टल टल हुए ना अटल भरोसा रखे दे साहाय्य प्रभु आज वाक्य आम उत्साह प्रदान कर समय प्रभु लोक माने डॉक्टर मेडिकल सरकार गवर्नमेंट ऊपर भरोसा रखे मात्र आमे जीशु ख्रीष्ट भरोसा रखे से भरोसा टल टल भरोसा आम अटल भरोसा रखीचु आम धन्यवाद दौचु आ गौरव महिमा ए मंडली प्रभु तमे टल टल राज्य अटल राज्य नहीं अच्छे धन्यवाद दौचु जेते जन प्रभु ये जूम माध्यम प्रभु जड़ित अच्छा से समस्त तुम आशीर्वाद कर आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट भरोसा रखा प्रभु दया साहाय्य परिस्थिति जहाँ हो मात्र प्रभु आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट भरोसा रखी दया सकल आदर गौरव तुम प्रार्थना शुणी अच्छ उत्तर दी अच्छ आम समस्त तुम चंद समर्पित प्रार्थना प्रिय जीशु आमेन आसंतु आम प्रभु जीशु शिखे प्रार्थना करवा हे आमान को स्वर्ग तुम नाम पवित्र मान्य तो राज्य जेपरी स्वर्ग रे से परी पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो आज आमान को प्रयोजन आहार दियो आमाने जेपरी अपना अपना अपराधी क्षमा करियछु सेही परी आमान को अपराध सब क्षमा कर परीक्षा रे मान पाण नहीं मात्र मंदिर रक्षा कर जो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्हारे हो आमेन आशीर्वाद ग्रहण करिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पिता ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मा शांति और सहभागिता प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्त प्रचुर परिमाण रे बर्तु आमेन जीशु रक्त रे जय जीशु नाम रे जय जीशु क्रूस रे जय जीशु वाक्य रे जय हालेलुया 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 समस्त को प्रेज द लॉर्ड आशीर्वाद बाबू प्रेज द लॉर्ड